Wes kita pantau satu unit Mitsubishi Canter Agasa bermesin Fuso MS. Ini dia sobat katanya. Wih, itu luar biasa memang. Gaske. Oke, Ude Putri Canter Jimprong 110 PS. Ini dia. Ditanjakan ke buah. Mantap. Luar biasa. Wah, katanya ini dia. Wih, apa yang terjadi? Ini Braga. Mantap, gaskeun. Semangat, semangat. Oke. Semangat, semangat. Oke, gaskeun, gaskeun. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa, bosku. Oke, oke, gaskeun, gaskeun, gaskeun. Luar biasa. Hati-hati menghindari kemacetan. Hati-hati bosku. Wis, gaskeun. Oke.
Hunter HDX, Ude Raya Guna katanya.